Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, bertemu kembali dalam kelas seterusnya. Okey, sekarang kita masuk new chapter, which is chapter 4. Okey, the title is DC machine lah. Okey, DC machine. So, what is a DC machine? So basically DC machine ialah biasanya digunakan untuk small appliance. Okey, contohnya yang biasa kita guna ialah dalam permainan, okey, RC car dan sebagainya lah. Okey. Okey, dari segi construction, okey, DC motor consists of rotor mounted winding, okay, which is the armature, and stationary winding, okay, field pool. Okay, in all DC motor, current must be conducted by the armature winding by passing current through the carbon brush, then slide over a set of copper surface called a commutator, which is mounted on the rotor. So in term of motor construction, kita boleh tengok ada beberapa term ke sini, which is the armature, commutator dan juga brushes lah. Okay, so kalau kita tengok dekat gambar ni, so commutator ni dia macam slip ring, okay, dan brush, okay, ni punya shaft, rotor shaft axle, dan kita ada winding. Okay, keseluruhan loop winding ni kita panggil sebagai armature lah, okay, daripada winding dan juga iron cast lah kat sini. Okay, okay, then ni ialah permainan magnet lah, okay, magnet. Okay, untuk diagram dia, okay, so kita ada magnet, okay, north dan juga south, okay, then okay, ni ialah winding, winding axle ni, rotor shaft. Okay, yang C segment ni kita panggil sebagai commutator lah, commutator, commutator. Okay, then yang segi empat ni panjang ni adalah brushes, okay, carbon brushes. So kalau tengok kat sini, carbon brushes dia connected dengan power supply lah, okay, okay, menggunakan dengan power supply lah. Okay, function. The function of each component, pull pieces, okay, ataupun magnet tadi, provide the magnetic field, okay, provide the magnetic field to the motor. Okay, then loop, okay, the loop of wire that rotate through the field is called the armature. Armature. Okay, armature is the loop of winding lah. Okay, the end of the armature loop are connected to the ring called slip ring ataupun commutator lah. Slip ring ni commonly used untuk induction motor, tapi untuk DC motor ni kita panggil sebagai commutator. Okay, they rotate with the armature. Okay, so armature bersambung dengan commutator, sambung juga dengan shaft lah, axle. The commutator is constructed from a copper ring split into segment with insulating material between the segment. Okay, brushes riding again the commutator segment carry the power to the outside circuit. The brushes usually made of carbon with wire attached to them. Right against the ring, they generate voltage appear across the brushes. Okay, these brushes transfer power from the battery to the commutator as the motor spin. Okay, so kalau tengok gambar dekat sini, kita ada brushes. Yang color merah ni adalah brushes, yang color hijau ni ialah commutator, dan plus minus ni akan sambung pada winding lah. Okay, the function of brush is dia connected to the battery, so current akan flow lah. Okay, then akan connected dengan commutator. Okay, the diagram at the right show how the commutator and the brushes work together to let current
flow to the electromagnets, and also to the flip the direction. The contact of the commutator are attached to the axle of the electromagnet, so they spin with the magnet. Okay, the brushes are just two pieces of stringly metal or carbon that makes contact with the contact of the commutator. Okay, dia bersambunglah, brushes bersambung dengan commutator. Okay, commutator ni ialah loop. So current flow dalam loop dia akan hasilkan electromagnetic field lah. Okay, dalam winding. So interaction between permanent magnet dan juga electromagnetic dalam loop winding tu dia akan menghasilkan torque ataupun repulsion dan juga attraction lah, menyebabkan winding tu berpusing lah, flip. Okay, tak apa, kita tengok konsep operation dia macam mana. Okay, the motor principle. Okay, the commutator bar are soldered to armature coil, so dia bersambung lah. Okay, commutator ni, the brush commutators combination make a sliding switch that energize particular portion of the armature based on the position of the rotor. Okay, this process creates nerve and soft magnetic pull on the rotor that are attracted to or repelled by nerve and soft pull on the stator, with formed by the passing direct current through the field winding. Okay, it's this magnetic attraction and repulsion that cause the rotor to rotate. Okay, kalau kita tengok this animation, so kita ada pull lah. Pull ni permainan magnet. Okay, dia akan produce electromagnetic. Okay, dia akan flow lah pada north to south yang color kuning ni. Okay, at the same time kita ada supply battery. Okay, battery ni bersambung dengan brushes. Okay, brushes connected dengan ni kita panggil sebagai commutator. Okay, commutator akan bersambung dengan winding. Dia bersambung dengan winding ataupun armature lah. Okay, armature ni loop of winding. Okay, so apabila kita bagi current, okay, current flow ke dalam winding ni, dia akan menghasilkan electromagnetic. So interaction between magnetic field dekat pool, okay, dia akan menghasilkan torque. So repulsion, kita tengok panah ni, repulsion dan juga attraction lah. Okay, so kalau kutub yang sama dia akan repulse, okay, menolak. Kutub yang berlainan dia akan attraction lah, menarik, menyebabkan armature ni sentiasa berpusing, akan flip, sentiasa berpusing. Okay, so kalau tengok sini, dia ada commutator ni dia C segment. Okay, C. Okay, semasa, okay, saya pause kat sini dulu. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau kita pass, so current akan flow through the carbon brush connect to the commutator. This is commutator ni. Okay, dan current akan flow dalam armature winding. So apabila current flow, dia akan menghasilkan electromagnetic field. Okay, interaction between pool ni, daripada north and south ni, magnetic field kat sini, dia akan menghasilkan repulsion dan juga attraction, menyebabkan armature ni akan flip. Okay, dia akan flip. Okay, ni semasa dalam keadaan on. Okay, dia akan hasilkan torque ke atas dan juga ke bawah lah. Okay, lagi. Okay, dan okay, dalam keadaan masa ni, okay, bateri dia akan connected dengan carbon brush. Tapi dalam keadaan sekarang ni, brushes
dia tak bersambung dengan armature. Dia tak connected dengan armature ni. So no current flow, dan keadaan loop dia adalah selari, betul-betul position ni dia adalah selari dengan flux. So no flux cutting, so tak akan ada torque, tapi disebabkan ada force yang terdahulu menyebabkan dia akan jadi flux lah. Okey, dia akan jadi flux. Okey, the greatest advantage of DC motor is a speed control. So kelebihan DC motor ni kita senang nak control speed lah. Okay, sebab apa? Sebabnya armature voltage dalam motor tu dia adalah proportional to the speed. Okay, semakin besar voltage yang kita supply, so semakin banyak semakin laju tu motor tu akan berpusing lah. Okay. Okay, yang kedua ialah in term of power quality. Okay, in term of power quality, yang mana kalau AC motor AC motor ni dia akan menghasilkan power quality lah, because induction motor ataupun AC motor ni dia menggunakan coil akan menggunakan reactive power yang lebih. Dia adalah inductive loop, jadi menyebabkan power quality ataupun harmonic dalam sistem. Okay. Tapi DC motor ni sebab kita pakai DC source, dia sentiasa straight. Okay. Kalau AC dia sinusoidal, dia tak ada, dia AC akan ada harmonik lah. Okay, sebab of sinusoidal wave tu. Tapi AC sebab kita pakai DC current, DC supply, so in term of the power quality, dia lebih bagus lah. Okay, tak ada effect on the power quality. Okay, dia punya disadvantage of DC motor ni. Okay, first initial cost and maintenance. Okay, because kenapa? Sebab dalam DC motor ni kita ada brushes kat sini. Okay, lama-lama brushes ni akan jadi house. Okay, house. House ni maknanya akan menipis lah. Okay, dia akan menipis. Ini sebab dia sentiasa touching the commutator ni. Dan commutator ni sentiasa berpusing. Lama kelamaan dia punya brushes ni akan jadi berkurang lah, menipis. Okay, so kita kena tukar carbon brushes. Okay, rectification must be provided for any DC motor supply from the grid. Okay, oleh sebab kita pakai AC system. Okay, untuk on DC motor ni kita perlu ada rectifier lah. Okay, rectifier. So cost untuk rectifier tu mahal lah. The construction yang ketiga ialah the construction of DC motor is considerably more complicated and expensive. Okay, sebab apa complicated? Sebab ada commutator, brushes dan juga armature winding. Compare dengan induction motor lah, which is no brushes, no commutator. Okay, itulah dia punya kekurangan dia lah. Okay, in term of classification, okay, untuk winding DC motor ni ada dua jenis lah. Satu ialah armature loop ni. Satu lagi lah field winding. Okay, field winding ada yang self-excited, series, shunt juga compound. Ada yang separately excited. Separately excited ni dia perlukan another DC source untuk hasilkan DC supply dalam motor tu. Biasanya motor-motor yang besar ni dia perlukan another exciter lah. Okay, another exciter untuk energize electromagnetic field dalam motor. Okay, tapi kalau motor yang kecil, okay, dia tak perlukan exciter, dia excited by own self lah.